Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mangken dan kaula bekal membahas tentang sakonek terbuna Al-Imam Ghazali. Saya berpesan tentang hak-hak orang awam, orang biasa, kocak ulama tak pentar agama, kocak putuh benih kan tak tahu. Al-Imam Ghazali panika atabu nang kitab Ihya wa innama haqqul awam ayyuminu wa yuslimu wa yashtaghilu bi ibadatihim wa ma'aishihim wa yatrukul ilmah lil ulama. Tabuna Imam Ghazali wa innama ban angin pastena haqqul awam tining hak orang awam ayyuminu wa yuslimu panika kutu iman pasara awam wa yuslimu ban beragama Islam pasara awam wa yashtaghilu bi ibadatihim wa ma'aishihim wa yashtaghilu ban masibuk pasara awam fi ibadatihi bi ibadatihim kalaban banyak-banyak ibadana awam wa ma'aishihim ban banyak-banyak kaudinah lakoh se ngibe penghasil na awam untuk membiayai anak dan istrinya. Wa yatrukul ilmah lil ulama dan membiarkan pengaturan-pengaturan ilmu lil ulama bagi banyak-banyak ulama. Artinya manabi mengikut Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu buaki kelakuan orang awam kak dinto simpel. Cokop kaula sarang para ajunan iman dak ka Allah ca aning kelaki agama Islam ban kaula sarang para ajunan panikah pasibuk kalaban ibadah dak ka Allah ban pasibuk ka angkui mencari nafkah lakoh kaula sarang para ajunan sehalal muku Allah Subhanahu wa taala. Wa yatrukul ilma lil ulama tak usah kaula sarang para ajunan bahas tentang ilmu karena kaula sarang para ajunan panika tauni kangkui bahas ilmu bisa jadi ketika bahas ilmu oma tahu ternyata teti salah nah ka agama tikal biarkan masalah ilmu biarkan pada para ulama yang memang ahli pakar kangkui anerangaki tentang masalah agama. Kaula sareng para ajunan panika cokop hadir ke majelis ulama, bade pengajian hadir, or pengajian setepak, bani gumbrak pengajian saya oleh locoh, bani gumbrak pengajian saya entar anyanyi bani di pengajian setepak, pengajian saya memang abahas tentang masalah ilmu ketakwaan ke Gusti Allah ketakwaan ke Gusti Allah sehingga mulai dari pengajian aba aiseh ateh ketakwaan semakin kuat pangatakok ke Allah semakin kuat cukup itu kelaku orang awam tabuna Imam Ghazali cukanan beda pesan dari ulama dia itu terkenal wali di masanya Al-Imam Syekh Ali Al-Khawas. Contoh mesan dari orang awam bahwa an-najjar misbahatuhu fi minsyarihi wal fallah dzikruhu fi fa'sihi. Bahwa orang tukang kajuh kainto tasbinah badanang nang ekar kehajina. Wal fallah ban orang tukang tani kak dintoh zikirnya badah dalam cangkul. Maksudnya ketipan apa? Kaulah sareng para ajunan orang taneh, orang panglakoh nguli ban sama macam. Ya banyak banyak adikir gula ban sampean. Tak usah hadir ke musola sampai mulai dari subuh sampai zuhur, tak usah. Bahwa
nang elako kaula sareng para ajunan korniatin bagus halal mungku Allah Subhanahu wa taala lakona ka dinto teti tasbih kaula sareng para ajunan teti dikir kaula sareng para ajunan seka angkui ekibeh paki nucuh ke alam akhirat nucuh dekah suargana epon Allah Subhanahu wa taala asalkan alakoh memang niat bagus ka angkui abiayain anak potoh, abiayain keluarga. Edilim lakona kaula sareng para ajunan, edilim kerja Cina, edilim alanduun kaula sareng para ajunan. Cukan tetinilai ibadah sesangat raja mungku Allah Subhanahu wa taala. Karena kak dintoh aropa aki kewajiban semamang ekalako kaula sareng para ajunan kok tako anak sareng bini paneka kesulitan dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala kalau ben tanpa bantuan tunya. Kalau ben tanpa tunya. Jadi kalau sareng para ajunan nyari nafkah kak dinto aropa aki kewajiban seenilai ibadah mungku Allah Subhanahu wa taala. Kapan laku-laku la alakoh sepaneka. Begini entar ke pasar sebegi entar ke talon. Landu namen capih namen arta namen padi semacam kala aku landu sepenting halal mungku Allah Subhanahu wa taala ben alakona panjenengan karena kak dinto kewajiban lebih bagus tempeng salat sunnah karena kak ruah salat sunnah sedangkan alakona sambian nyari nafakona sambian wajib kewajiban kak itu lebih unggul pahalanya dibandingkan sunnah. Wirid akati maca zikir ben semacam amal-amalan ben semacam kak dinto dianjurkan beni wajib tapi mau nyari nafkah koma fardu atau wajib. Jadi kak dinto aropa aki kelakuan memang lebih utama mungku Allah Subhanahu wa taala. Ngereng semangat alakoh kangkui nyari nafkah karena idlim alako na kaula sareng para ajunan saestona kak dinto anilai zikir ben anilai tasbih mungku Allah Subhanahu wa taala. Ben pahalanya sangat banyak. Kayak itu. Ingat deka setong hadis beda sahabat Rabu deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu ngala pas-pas ya. Atabu deka kanjing Nabi ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Kayak itu hadis sebedeneng hadis arba'in Nawawi. Katipan apa mungku ajunan kanjing Nabi ketika kau lekat dinto asolat maktubat asolat pun solat si wajib selama waktu duhur asar maghrib isya subuh wasumtuh ban kaulah nikah melaksanakan puasa Ramadan wa ahlaltul halal sehalal mungku Allah bi gul yang halal alakoh perkara halal gula wa haramtul haram ban gula menjauhi perkara haram walam azid ala dhalika syai'a ban gula tak nambah selain kat itu kanjing Nabi tak nambah boleh ibadah selain kemudian bertanya a'ad khulul jannata panapa kaulah masuk surga kanjing Nabi apa kata jawaban dari Nabi jawabna kanjing Nabi kat dinto na'am iya ben masuk surga artinya orang-orang ahli surga ni ke bunyi pas orang-orang se nang kuah pas adzikir tak war keluar nang langker tak war keluar mau tasbih amalan nikah punten kelakuan nyari nafkah no gula panjenengan sateja selama tak melanggar dek panapa se ampun perintah Allah ben acewin panapa se elarang Gusti Allah anilai ibadah nafkah no ben sampean alakoh ke Malaysia ngereng
korpejeng kewajiban nikah cek tinggal. Sehalal kalakok, seharam jawin. Wis cukup. Insyaallah masuk surga. Mungku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakentoh pesan Imam Ghazali. Jadi ingat, tetap semangat bekerja. Warung Madura 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.